Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Hi, sir. Welcome back to my channel. Oh, it's your channel, right? Ada request, so saya on je lah. Okay, so kita sambung bagi habis chapter 1. Okay, insyaAllah kita try to habiskan. Suara saya dengar ke? Okay, nice. So, kita teruskan dengan discussion untuk soalan nombor 24. Last time kita stop at this question. So, this question, we were asked to calculate the mass of product form if 61.3 of potassium chlorate is consumed in the above fraction. So, sama juga nak cari dia mudah saja. Apa kita perlu buat? Kita guna equation. Okay, kita kena cari mole dulu. So, mole of KClO3 is equal to 61.3 gram divided by potassium is 39.1. Let me check first. Yes, it is 39.1. Tambah dengan Cl adalah 35.5. Tambah dengan 3 darab 16. This is equal to 39.1 tambah 35.5 tambah 48. 61.3. This is equivalent to 0.5 moles. Dia minta mass of solid and mass of oxygen gas. So senang saja. Terus guna perkadaran. We know that from the equation, two mole KClO3 dia akan menghasilkan 2 mole KCl. So if you have 0.5 mole KClO3, dia akan menghasilkan 0.5 mole juga of KCl. Okay, from here, kita berkira mass of KClO3, mass of KCl is equal to 0.5 mole darab dengan apa nama benda tu? Molar mass dia 39.1 tambah dengan 35.5. This is equal to 37.3 gram. Do the same thing untuk O2. We know that from the equation. For every 2 mole of KClO3, dia akan menghasilkan 3 mole of O2. So kalau you ada 0.5 mole of O2, KClO3, dia akan menghasilkan 0.75 mole of O2. Okay, macam mana saya dapat 0.75? Senang saja. Dia ambil 0.5 bahagi dengan 2 darab dengan 3. Bawah bagi atas darab sebelah. And dia punya mass of O2
is equal to 0.75 mol darab dengan molar mass adalah 32 gram per mol. Dia akan dapat ni sama dengan 24 gram. So daripada sini 37.3 adalah untuk yang ini dan 24 adalah ni. So jawapan dia adalah B. Okay, soalan ni taklah susah sangat tapi tak adalah juga mudah sebab dia ada beberapa step yang panjang sikit. Okay, soalan berikutnya. A student wish to neutralize phosphoric acid with 0.2 molar of sodium hydroxide with the reaction below. Okay, what is the volume of the 0.2 molar sodium hydroxide? What is the volume of 0.2 molar hydroxide is required to neutralize 50 ml of phosphoric acid? 0.1 molar. Okay, ini kalau dekat dalam lab kamu ada belajar satu formula yang cepat iaitu MA VA over MB VB is equal to A over B. Ini adalah formula dalam lab yang kita belajar. Okay, you ada lagi option lain yang boleh guna stoichiometric coefficient. Okay, pun boleh juga macam tu. Kita buat, saya nak tunjuk dua cara. Cara satu adalah cara stoichiometry. Ini method 1. Kenapa saya tulis BM pun saya tak tahu. Okay, we know that number of mole of phosphoric acid is equal to molarity darab dengan volume. This is equal to molarity kita adalah 0.1. Volume kita masih dalam liter adalah 0.05. This is equal to 5.0 times 10 power of -3 mole. Okay, we know that from the equation, for every 1 mole phosphoric acid, kita memerlukan 3 mol NaO. Okay, dan if we have 5.0 times 10 power of -3 mole of phosphoric acid, kita memerlukan 0.015 mole of NaO. And from here we can calculate the volume. We know that molarity is equal to mole of solute over volume of solution in liter. Dan kita dapat volume dia sama dengan mole kita adalah 0.05 bahagi dengan molarity kita adalah 0.2 mol per liter. Okay, kita akan dapat ini sama dengan 0.075 liter. Jawapan dalam mililiter, so darab dengan 1000. So ini sama dengan 75 mililiter. Ataupun cara kedua guna formula. Okay, cara kedua guna formula which is MA VA over MB VB is equal to A over B. Alright. So MA, A adalah acid. So molarity acid kita adalah 0.1 molar.
VA adalah 50 ml. Ini you boleh guna terus value tanpa tukar liter. MB adalah 0.2. VB nak cari. A kita stoichiometric untuk acid 1. VB adalah B adalah 3. So from here akan dapat VB is equal to 75 ml. Dia akan dapat benda yang sama juga. Okay. So jawapan dia adalah C. Okay, next one. Hydrogen gas can be prepared through the reaction between zinc and hydrochloric acid as follows. If 13 gram of zinc react with excess HCl. Dia dah beritahu saya siap ini adalah excess. Ni dia kata ni adalah excess. Kalau ini adalah excess, automatically ini adalah kita punya limiting reactant. Dan nak tentukan berapa banyak produk yang terhasil, sentiasa tengok kita punya limiting reactant. Okay, kita perlu sentiasa tengok kita punya limiting reactant. Right, so from here, first thing first, kita calculate number of mole of zinc dulu. Okay, itu benda yang paling basic kita perlu buat. And zinc is equal to 13.0 gram divided by apa nama benda tu? Zinc adalah 65.4. 65.4 gram per mole. This is equal to 0.1988 mole. Okay, and from here we know that from the equation one mole of zinc dia akan bertindak balas dengan dia akan menghasilkan 1 mole of H2. Kalau kita ada 0.1988 mole of zinc, ini pun akan menghasilkan 0.1988 mole of H2. Okay, dia kata calculate the volume in milliliter at room temperature. We know that at room temperature, for every 1 mole of H2, dia akan occupy volume sebanyak 24.0 liter. Kalau kamu ada 0.1988 mole of H2, dia akan occupy volume sebanyak 4.77 liter. Okay. So ini dalam mililiter, darab 1000, ini sama dengan 4770 liter. Compare dengan jawapan kita, so jawapan paling dekat adalah D. Okay. Sebab dia bundarkan tu 4.8. Ambil 1/40. Okay, bila dah buat soalan objektif, ada ketika jawapan tu macam dia tak tepat sangat sebab dia main run off. Don't worry, kamu pilih jawapan yang paling hampir. Okay. Jaranglah nak berlaku benda tu. Right. Okay kan ni? Soalan berikutnya. What is the molarity of Fe2 plus solution prepared by dissolving 2.78 gram of FeSO4 7H2O salt in a distilled water and the final volume is 500 ml. Okay, so macam nak kira volume dia, nak cari molarity. So first kali cari mole dulu. So N ferrum sulfate, iron sulfate, hepta aqua equal to 2.780 gram bahagi dengan iron is 56 if I'm not mistaken.
PSPM. This is equivalent to 0.01 mole. Okay, dia minta cari molarity. Molarity is equal to, hi Mary Jane 99, ini batch bila ni? Mole of solute, Mary Jane ni 2017-18 ni. BP3T 46 or 48, am I not mistaken. Bahagi volume of solution in liter. Okay, so you ada mole dia 0.01 mole bahagi dengan volume dia adalah 0.5 liter. Ni sama dengan 0.020 molar. So jawapan dia adalah A. Right? Next one. If 56 milliliter of hydrogen chloride at STP is dissolved in water, forming hydrochloric acid, determine the volume of potassium hydroxide solution of 0.2 molar needed to neutralize the acid. Okay, so first kali kita cari number of mole of kita punya hydrochloric acid dulu. So hydrochloric acid kita NaCl is equal to, okay, since kita diberi data dalam bentuk volume, we know that at STP one mole of HCl occupy 22.4 dm cube ataupun liter. So kalau you ada (0.056 dm cube), ini sama dengan okay. Okay, so inilah HCl. So we know that this is a reaction between HCl and NaOH. So HCl tambah NaOH, dia akan menghasilkan NaCl tambah H2O. We know that from the equation, one mole of HCl memerlukan one mole of NaO. And if you have 2.33 times 10 to the power of negative 3 mole of HCl, you akan memerlukan 2.33 times 10 to the power of negative 3 mole of NaO. Okay? So sekarang ni dia nak cari berapa volume dia ni. Kalau 0.2 molar. So we know that molarity is equal to mole of solute per
liter of solvent. Solvent pula dah. Solution. So this is equal to petang ni tak ramai orang kan? Orang tidur tu. Dan kita dapat V solution is equal to satu silap ke sini. Yes. This is equal to 0.0125 liter, which is equivalent to 12.5 milliliter. So kita memerlukan sebanyak 12.5 milliliter. Okay. Ini contoh soalan neutralization. Ini you tak boleh guna formula sebab you tak ada volume. Lepas tu you tak ada concentration of hydrochloric acid tu. You tak boleh terus direct. So you kena buat stoichiometric coefficient. Next one. A sample of C12H22O11 contain 0.4662 milliliter of carbon. Milliliter? I think ni typo ni. Ni mole ni. Oh, ni senang kan soalan ni. So we know that in 1 mole, yeah, 1 mole of C12 H22 O11 dia ada 12 mole of carbon. Tapi kalau you ada 0.4662 mole of carbon, ni bersamaan berapa mole ni? Ini sama dengan 0.0389 mole of C12 H22 O11. Nak cari mole of hydrogen, we know that for every 1 mole of C12 H22 O11, ya betul, kita ada 22 mole of carbon. So kalau you ada 0.0389 mole of C12 H22 O11, this is equivalent to
0.8547 mole of carbon. So jawapan kita adalah C. Alright, teruskan. What is the volume? Ya Allah Akbar, thank you. Hydrogen, thank you. Okay, next one. What volume of water in centimeter cube should be added to the 10 centimeter cube of NaO with a solution concentration of 0.6.0 molar to produce a 0.3 molar NaO solution? Ini adalah proses dilution. Okay, dilution. Okay, konsep dilution adalah you ada satu solution, you keluarkan sikit, okay, yang you keluar tu maybe certain mole, okay, bilangan mole yang masuk dalam container baru ni sama, okay, cuma concentration dia berubah. Kita biasa guna dilution dalam kehidupan seharian. Remember, kalau dilution kita akan guna M1 V1 is equal to M2 V2. Okay, in this case, kita ada M1 kita adalah 6 molar. Okay, M1 kita adalah 6 molar. Ini adalah kita panggil sebagai stock solution. V1 kita adalah 10 cm cube. M2 kita adalah kita nak hasilkan 0.3. V2 kita nak cari. So V2 is equal to 200 cm cube. So jawapan dia adalah, okay, volume yang final dia adalah 200 cm cube, tapi dia tanya berapa banyak volume of water yang perlu ditambah. So asalnya dah ada, you dah masuk 10 kan. So you nak hasilkan solution yang sebanyak 200. So berapa yang you perlu tambah? Yang ini tak perlu buat equation sebab dia dilution, dia benda yang sama, jadi tidak ada reaction. Okay, kita perlu tolak 10 cm cube lah. Inilah volume yang air yang perlu ditambah, 190 cm cube. Jawapan dia B. Soalan ni tricky sikit. Okay, next one. Soalan berikutnya. Which of the following statement is not true about 2 liter of 0.1 molar calcium phosphate solution? Okay, first thing first, tengok loh, dia nak cari mole kan. Kita ada molarity. So, molarity dia, mole dia adalah okay. So, statement yang pertama, the solution contains 0.2 mole of calcium phosphate betul. So, ini statement ni betul sebab daripada MV, molarity darab volume, kita akan dapat mole dia. Soalan berikutnya, dia tanya, this solution contains 0.8 mole of oxygen atom. We know that in 1 mole of calcium phosphate,
there is 8 mole of oxygen. So kalau you ada 0.2 mole, that means kita akan ada 1.6 mole of oxygen. So statement ni salah. 1 liter of this solution produce 0.3 mole of calcium ion. So kalau 1 liter bermaksud kan, maksudnya mole dia adalah 0.1 molar darab dengan 1 liter, which is 0.1 mole. So kita tahu bahawa 1 mole of calcium phosphate dia ada 3 mole of Ca2+. So kalau you ada 0.1 mole, kita akan ada 0.3 mole of Ca2+. Right? And untuk statement D, 500 ml of this solution contains 6.02 exponent negative 22 phosphorus atom. Okay. 500 ml ataupun 0.5 liter. Mole dia is equal to 0.1 darab 0.5. Ini adalah 0.05 mole. Okay. So kita tengok, statement ni betul. Kita tengok from the equation, 1 mole calcium phosphate dia ada 2 mole phosphorus. So kalau ia ada 0.05, dia akan ada 0.1 mole of phosphorus. And then from here, dia ambil lah number of phosphorus is equal to 0.1 mole darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Ni akan dapat 6.02 times 10 power of 22. Okay, so ini pun betul. So jawapan dia adalah B. Saya boleh stop tadi dekat sini. Kalau kamu dalam exam, tak payahlah buat sampai hujung. Kamu dah dapat B tu, terus je proceed. Okay, so dalam exam you have to be economical. Okay, in the exam you have to be economical. Bermaksud, if you have, macam contoh, you have, you already found the answer A, you don't have to check for B, C and D. Go on, proceed to next question and later on, baru yang you tengok, ini apa ni? Baru check balik. Okay, if you have time. Okay, you have to be smart. Next one. What is the mole fraction of hydrogen chloride in hydrochloric acid which contain 36% HCl by mass? Okay, so the information given to us is 36% by mass. Okay, bermaksud percentage by mass is equal to mass of solid bahagi mass of solution. Apa ni? Warp dot tech. Darab 100. So ini, kalau ni adalah 36%, kita dapati bahawa yang atas ni akan jadi 36/100 darab 100. Why? Because I just assume mass of solute equal to 36 gram. Mass of solution is equal to 100 gram.
Okay, dia nak, lepas tu kita ada mass of solvent equal to 4064 gram. Okay, solute kita apa? Solute kita adalah HCl. Solvent kita apa? Solvent kita adalah H2O. Soalan minta cari mole fraction. So you kena cari mole fraction HCl dulu. And HCl is equal to 36 gram bahagi dengan H1 tambah 35.5 which is equal to 36 bahagi 36.5. 0.9863 mole. Next, you boleh kira mole of H2O is equal to 64 gram divided by 18 gram per mole. This is equal to 3.5556 mole. Mole fraction of HCl is equal to N HCl bahagi N total. Ni sama dengan 0.9863 bahagi dengan 0.9863 tambah 3.5556. This is equal to 0.217. Okay, so approximately is equal to 0.22. So inilah jawapan kita. Jawapan kita adalah B. Susah ke soalan ni? Proceed to the next question. All the following statements are true except nucleus is a positively charged center of an atom. Tricky. It is tricky. Proton number indicates the number of proton in an atom. Isotope are atoms of the same element but with the different nucleon number. Betul. Nuclear number is total number of electron and proton in an atom. Ini salah. Betul. Jawapannya adalah kenapa nucleus positively charged? Sebab dalam nucleus kita ada proton dan neutron. So menyebab neutron tu neutral, dia tidak bagi charge. Hanya ada proton. So menyebabkan nucleus tu bercharge positif. Sebab itulah nucleus tu boleh tarik elektron. Yang kamu belajar dalam chapter 3 tu. Proton number memang dah menunjukkan bilangan proton dalam nucleus tu, dalam atom tu. Isotop dia beza nucleon number. D ni salah sebab nucleon number is a total number of neutron and protons in an atom. Soalan macam ni jangan buat salah. Okay, next one. The chemical equation for the reaction between KiO3 and Na2SO3 is shown below. Which of the following statement is correct? KiO3 is the oxidizing agent. Na2SO3 is reduced to Na2SO4. Oxidation number of iodine decreases from +1 to -1. The oxidation number of sulfur from +2 to +4 increases from +2 to +4. Okay, remember one thing. Bila nak tengok oxidation or reduction, bila redox, kita akan tengok satu pair. Ini satu pair dan ini satu pair. Okay. Oxidation, syarat dia adalah dia akan berlaku pertambahan oksigen. Reduction, pengurangan oksigen.
Oxidation, dia akan hilang hidrogen. Reduction, bertambah hidrogen. Okay. Oxidation, reduction. Ingat. Okay. Oxidation, dia akan hilang hidrogen. Reduction tambah. Oksigen bertambah, reduction berkurang. Oxidation number dia akan bertambah, ini akan berkurang. Elektron berkurang, ini akan bertambah elektron. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, KiO3, dia jadi KiO. Apa yang berlaku kat situ? Dia loss oxygen. Bila dia loss oxygen, bermaksud dia undergo proses reduction. Okay. Bila dia undergo reduction, tetapi dia tolong oxidize Na2SO3 jadi Na2SO4. Dia tolong oxidize. So ini adalah the term we call it as oxidizing agent. Agent dia yang tolong oxidize. Dia undergo reduction, tapi dia tolong oxidize orang. Okay, so jawapan dia adalah A. SO3 jadi SO4 ni salah. Okay, oxidation number of iodine decreases from +2 to -1. Kita check. KiO3 K adalah positif 1, tambah I kita nak cari, tambah 3 kurungan negatif 2, kosong. So I kita adalah -6, so +6 -1 is equal to +5. So ini dah salah. Okay, jawapannya adalah A. Next one. The volume of 0.2 molar sulfuric acid required to react with 20 cm3 of 0.2 molar barium chloride is tulis equation dulu. Okay, tulis equation. Ini akan jadi displacement reaction actually. Balance. SO4, barium, H2Cl2. Betul lah. Okay. So from here, we know that you boleh guna MAVA, MAVB juga. Sama je konsep dia. Ini adalah 0.2 molar. VA kita nak cari. Bahagi. MBA kita adalah 0.20 adalah 20 cm3. Itu 1/1, dia akan dapat VA is equal to 20 cm3. Jawapan dia adalah B.
Okay, 35. When the limiting reactant in a chemical reaction is completely used, dah habis limiting reactant, apa berlaku pada reaction tu? Excess reactant begin combining, reaction slow down, reaction stops, reaction speed up. Ini senang. Ini adalah C. Reaction stops. Sebab limiting reactant is a reactant that will be completely consumed and limit the amount of product form. Maksud kalau dia dah habislah reaction tu. Reaction tu akan habis, dia akan stop terus. So tidak akan ada produk yang akan terhasil. Question 37. In an experiment, product obtained was 75 gram and the percentage yield of the reaction is 75. The percentage yield of the reaction is 75%. What is the theoretical yield of the reaction? Okay, soalan percentage yield. We know that percentage yield is equal to actual yield over theoretical yield darab 100. Actual ni adalah yang diberi dalam soalan. Okay, actual ni yang diberi dalam soalan. So, kalau ini adalah 75%, ini adalah 75 bahagi theoretical darab 100, you akan dapat theoretical yield is equal to 100 gram. Jawapan dia adalah D. Okay, next. In a reaction between zinc and hydrochloric acid, hydrogen gas and zinc chloride is produced. Determine the mass of hydrogen gas will produce if 25 gram of zinc reacted with 17.5 gram of HCl. Panjang kerja dia ni. Soalan nampak pendek kan? Tapi kerja dia banyak ni. Zinc tambah HCl menghasilkan ZnCl2 plus H2. Balance equation ini darab 2. Information yang diberikan ini adalah 25 gram. Ini adalah 17.5 gram. Bila you ada dua mass. Okay, you ada dua mass ni. So first thing first, cari limiting reactant. Cari limiting reactant dulu. Okay, we know that nak cari limiting reactant kena cari mole. So N zinc is equal to 25 divided by 65. Lalu lupa. 0.4. 0.4. This is equal to 0.3823 mol. And kita ada NaCl is equal to 17.5 gram bahagi dengan 36.5. Mana? Okay, cari dulu limiting reactant. We know that 1 mole zinc memerlukan 2 mole of HCl. Kalau you ada 0.3823 mole of zinc, you memerlukan 0.7645 mole of HCl. So, kita perlukan sebanyak ini. Ini needed. Ini yang kita ada.
So bila kita nak tu tak cukup daripada kita ada, so kita boleh conclude bahawa ACL is limiting return. Once you dapat ACL is limiting, baru you compare. You know that 2 mole of ACL dia akan menghasilkan 1 mole of H2. So sekarang ni kalau you ada 0.4795 mole of ACL, dia akan menghasilkan, remember, you kena guna apa yang you ada. Jangan ambil yang ini. Jangan. Okay, ambil apa yang you ada. So, dia akan menghasilkan 0.2397 mole of H2. And mass of H2 equal to 0.2397 mole darat dengan 2 gram per mole. This is equal to 0.4795 mole of ACL. So jawapan dia adalah B. Lari sikit 4 tidak ada masalah ya. Next. Habis sudah? This is the last question. Kan? Ya. Alright. So itu sajalah untuk petang ni. Kita habis chapter 1 sudah. Hopefully you get something. Okay. So apa-apa nanti boleh tanyalah. Oh, yang multiple choice tu dia tak masuk exam tu, soalan macam tu. Yang lagi dua tu nanti saya bagi private. Dia ada di sini kan. Tu nanti saya bagi. Compound contain the same number of atoms in 2 mole of chlorine gas. 2 mole of chlorine gas. Ya. Ada apa lagi nak tanya? Kalau tidak ada, sampai di sini sajalah petang ni. Bolehlah kita pergi beriadah. Duduk-duduk tepi padang, tengok pemandangan. Hari ni kenapa lelaki ke perempuan di padang? Thank you Syaira. Thank you Emma. Thank you Estabella. Thank you Shao. Shao Hana Grace. Oh, ada tentang perempuan Okay. Thank you Suziana. Thank you Gayang Zarina. Okay, hopefully belajar something lah petang ni. Malam ni nanti tengok kita bincang kat dalam grup macam mana. Okay, so itu saja. That's all. Thank you. Thank you Zaneta. Bye.